जीतू बाबू ठीक ठाक चलती तो मसला कसा रेडी हो गलानी टमाटो समस्ते वर्तमान भिडिया रे बहुत व्यस्त रे अछंदी मते छाड़ी इतना मुंह मार मारनो भाई क्लिक करिए आगे कैमरा थई दो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नुआ नुआ वर्ष रे आपण को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा हैप्पी न्यू ईयर 2025 अरे चलो आज न्यू वीडियो को आपन स्वागत स्वागत असुर को आज हबो तो जी हो दोस्तों वर्तमान सार आमर कन्फ्यूज अच्छा कौ कोबी टी ने कौ कोबी नब आड़ा सब काटी खाली फुलटा दे दियो पैक करी पलथिन आम काटिया पड़ियोनी सुविधा हम ना कोबी सस्ता हला खाई जा कोबी सस्ता हला खाई जा खाई जा ए सारे भलो भलो मीठा मीठा ग्रीन मटर बाछ मीठा मीठा कोन चंदन को मूला नबा मूला रायता करिया मोर कोन हां मुला न तो समझ रहे हो तो मागणा खाई पिचु किलो जी किलो 100 टका मागणा आनिकी 4-5 टा खाई चली सी जहाँ बेपार करेंगे एमती जदि 10टा कस्टमर आसिए जहाँ बेपार हम हछ रखी कि मुरकुंडिया हछ कि मुरकुंडिया हछ ये रणपुर मार्केट बर्तमान जगन्नाथ को देखिए जय जगन्नाथ वर्तमान सार आमर कन्फ्यूज अच्छा कौ कोबी टी ने कौ कोबी नब कोबी 3टा को 50 रणपुर मार्केट रे हलचल कला 3टा को 50 ता नाड़ा सब काटी खाली फुलटा दे दियो पैक करी पलथिन आम काटिया पड़ियोनी सुविधा हम ना कोबी सस्ता हला खाई जा कोबी सस्ता हला खाई जा खाई जा तो सांग मैंने आम पहुँच गलु बर्तमान रणपुर असुर कुमार रे गाड़ी आमर बर्तमान पार्किंग सैला गाड़ी सब जिनिस पत्र बर्तमान अनलोडिंग सैलानी बर्तमान आम जा आगे झरणा अच्छी झरणा टे गाधुआ गाधी करवा तापर भोजी भात करवा तो बर्तमान आमर भोजी प्लेस को बर्तमान जा यात्रा 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 ये जारी बर्तमान पछरे देखु ग्रीन मटर पे माड़ उड़ी हो गले संजय भाई आमर ग्रीन मटर खाया पूरा व्यस्त रानू भाई आमर 20 लिटर बेरियल धरिकी जाउछंदी भाई पानीटा कौन कष्ट हो कांधो न जड़ा पड़ियो आम कांधे छेली भाया खाली चोपेला छेली सांग मैंने देखु आमर सब केंद्र बुहा बुही होउची ये होउछन अन्नत सांग ये पानी बहुत मुझे के धरबी दे मनीष ना गाई आम 2टा सहर आई प्लेसटा निया होची भाई टी शीघ्र ओळो ना एंड डेरी करछु ओला एमती चली आगु भी जारी रहिबो शीघ्र ओळले भोक लागला स्वच्छ भारत मिशन 2025 पीकी पूरा काच चारिआडे कर दैछंदी ए जणे हमर भल लोक जे डेली मद पियंती से आज कहउछन ओळै दउहंदी बोली कि कहउछन जे मु भल लोकटा मेडी भाई माने स्टार्टिंग रु खइनी पकैलेनी जेंती भोजी हो जणा पडुची बिकलिया तो खाली खाइबे आ खाली खाइबे रोसई बर्तमान प्रिपेरेसन सब चलती रवि भाई ये आमर अदा रसुण छेचिकी गलुटा पूरा मारी सारे तो ये आमर ग्रीन मटर खाऊँ संजय बाबू आप देखिपे गामुछा पिंधिकी ये दहीटा टेस्ट अच्छी कि नहीं हम चाखी लंका को संजय तुम गलटा मारदेला संजय लंका को तुम गलटा मारदेला अरे पानी जाड़ी बतन स्टार्टिंग लेट हो जरा आड़े 3टा हला केते रोसे करे ना लगे छै अरे यार की पत्थर तो नहीं तो देइला हबो तो एटा तो बम्बा पानी दिबो एटा पानी देइला हबो तो खाली हबो बापी ले किछ करिबो ए गोड़ा देलु हां पाइबन गोड़ा हटा एटा पाइ गोड़ा देखी अरे गोड़ा देला के तो पानी रानु देखु छी तो पानी हला अछि पानी अछि रासी ओडी दी किछि पानी नाही रे किछि पानी नाही पोती जोड़ियो देखिबे मरी जबु पड़ी की
ଏବେ ଡିଆ ଟିକେ କରିଥିବେ ଏରା ଟିକେ ସବୁ ସିନ୍ ଗୁରା ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଥିବ ଜମ୍ପିଂ ମାରିକି ଦେଉନ ଜମ୍ପିଂ ମାରିକି ଗୋଟେ ଦେଉନ ଜମ୍ପିଂ ମାରିକି ଡେଉଁja ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦେଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଣ୍ଡି ଜମ୍ପିଂ ମାରୁନ ଏ ସମୟ ତୁ ହାଡ଼ି ଗଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜମ୍ପିଂ ମାରିକି ଦେଉଛି ହାଡ଼ି ଗଲି ମାନେ କେମିତି ଏମିତି ପୁରା କାବେଇକି ପଡ଼ିବି ବୁଲିକି ପଡ଼ିବ ଏ ଭାଇ ହେରା ମଜା ହବନି ଏ ଭାଇ କ୍ଲିପ୍ କରିବେ ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଆ ନାଇଁ କି ହେଣ୍ଡି ଜମ୍ପିଂ ମାରିବ ନା ଚାଲ ତାକୁ ପୂଜା ଆগে ଏଠି ଶିଉଳି ଗଛ କାଟିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ଜଁ ତ ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ସାପୁଟା କାଟି ଦେଇଛୁ ତେଲ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା କାଣ୍ଡୁ ଲଗେଇଥିଲା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ମୋର ଧରିଛି ଦେଖି ନା ତୁ ଗାଣ୍ଡିଆ ନେଇଛୁ ରହୁନୁ ମୁଁ ଲଗେଇଥାନି ରହୁନୁ ହେଣ୍ଡି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କୋଉ ହଁ ହେଲା आपने लापरवाही का नतीजा है। ମାଡ଼ ହେଇଯିବନି କି ଚଢ଼ିକିରେ ଲେହାର ଆଜ୍ଞା ଚକି ଫକି ତ ପିନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଆମର ଡଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପଠା ଦେବା ଡଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୋସନ ହବ ଡଲାର ଆগে ସିଧା ହେଲା ତ ଚାଲିଲା ସାବୁନ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବଦଳିଆ ହେଲା ଯିବା ସାଇଡ ହ ଯିବା କାମ କରିବା ସାବୁନର ଲଗଉଛନ୍ତି ଦେହ ଯାକ ପଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବା କୋଉଠି ଦେଇ ପହଁରିକି ଆଇଲୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ୁଆ ଗାଧୁଆ କାଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏ ରାନୁ ମୁଁ ଟାଲଟା ଦେଲୁ ରାନୁ ମୁଁ ଟାଲଟା ଦେ ନୂଆ ପାଣି ବେଶୀ ଗାଧାନ ରେ ପିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କିଏ ମାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାନୁ ଭାଇ ବି ଆମର ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ फाइनाली बर्तमान गाधुआ है सब फ्रेश हो गलु फ्रेश हो गला बर्तमान एबे स्टार्टर आइटम बर्तमान आमर टेस्ट कराहब देखा स्टार्टर आइटम केमती को आमर रविंद्र भाई रोसे करती माँ रोसे कर दियंती रविंद्र बाबू आमको सेमती बर्तमान तांको हाथ रंधा स्टार्टर आइटम आमको खाया देबे बर्तमान आमर स्टार्टर आइटम स्टार्ट हो गला देखंतु समस्ते बर्तमान भिडिया रे बहुत व्यस्त अच्छी ब्लॉगर जीविनी पछरे रानू भाई केमती को टेस्ट रही कह दियो जगह स्टार्टर आइटम टा केंद को लागुची केंद के लागुची इंग्लिश ओ माय गॉड हां मुंटो खाइबी मुंटो हां मुंटो खाइबी नांतटा बोल धरा तोटे मुंडा पेला मुंडो खाइबी ना आगे ना मुंटो का तू घर भिड़छु आना भिड़ ए भाई खाली समुद्र मागी अछि खाइले रे भाई येड़े बिक तू घर किती खाई के आसुनु रे हां घर किती खाई के आसुनु ए टमाटर सॉस की नट चिली जाटी ढाळ रे भाई कोनु भाई मु मागुची मत के दउ ना एटा दे भाई कमाई रखे भी नहीं होगे भाई पोखरी बर्तमान माछ खाए माछ को माछ खाए पोखरी चमत्कार स्टार्टर आइटम भल थिला जे किंतु कोन इतरा कहलु तार माने क्वांटिटी कमी गला कारण पेटर एइछि रहला साड़ी गिर गिरे बुलु गालटा खाई आ भोजी बदल चिल्ली करे ना भोजी पूरा इंग्लिश चिकेन खा माछ खा कपड़ा खा आमे खाइलु ओल्टी गाଁ रे 10 लोग खाइलु तथापि माछ सहित भाई ताउ पानी दो ना काहे बुलजो सब गलो ते क्वांटिटी अधिक ना था किछि चंदन कोबीटा को तमे गरम तेल पकई कोबीर गोलटा मार दबो कोबीर गोलटा मार दबो ता कहलु तो न संजय हे मारछंदी
ଗୋଟେ କାମ କରେ ବ୍ଲଗ କରି ଯା ହିଟ ଦଉ ବାଉଁଶ ଦେଖାଉନି ହିଟ ଦେ ଭାଙ୍ଗି କାଢୁ ମୁଁ ବାଉଁଶ ଏଇଠି ବାଳ କୋଣେ ଦିଏ ଭାଙ୍ଗି ହଉନି କହିବୁନି ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେ ଘେଞ୍ଚିଲେ ହବ ଠିକ କଣ ଦିଅ କଣ ଖେଚିଲେ କଣ କରିଆ ସେ ପାଲି ପୁଣି ପଡିବ କଣା ଇଏ କାମ ନୁହଁ ତୁ ହେଇଠି ପଥର ଦିଟା ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ କେମିତି କଣ ଜାଲ ତ ସରିଯାଉ କିନ୍ତୁ ହାଡେ ଲାଗିବ କାଢା ହବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆରେ ଆମ ଜାଳ ପୁରା ରେଡି ଯାଉଛି ମୁଁ ତମ ଯାଅ ଏ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ନହେଲେ ଛଡେଇ ପାରୁନ ହେଲ୍ପ ଭାଇ ଗଲାରେ ଭାଇ ସବୁ କୋବି ତଳେ ପକେଇଦେଲା ଭାଇ ତ ତାହେଲେ 40 ଟଙ୍କାର କୋବି ତଳେ ପଇଲା କାଇଁ ତ ଏମିତି ପକେଇବୁ ତମେ କଣ କେତେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦଉନ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅ ରାନୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିରଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଲେଣି ଦେଖିବା ପନିରଟା ଚାଖିଆ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଓହ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆଉ ଜିତୁ ବାବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ ମସଲା କଷା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଗୁରା ଟିକେ ବଡ ବଡ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଥିଲେ ତୋ ମିଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହବାର ଥିଲା ଜାନୁ ଆଠୁ ଚିଲି ମା ରାନୁ ଲାଗୁଛି ନା ମସଲା ଠିକ ମୁଁ ଆଗେ ପୋଖରୀ ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି ଆଗେ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇକି 70 ଟଙ୍କା ଆଗେ 30 ଆମ ଜିତୁ ନାୟକ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝାବନି ଜିତୁ ନାୟକ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହିବେ କି ମୁଁ କହିବା ଚୁଲି ଯାଅ ନହେଲେ ସବୁ ନେଇ ପୋଖରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉ ତ ଧାନ ଦବୁନି ତୋର ତୁ ଆମର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମର ହବ ଚିଲି କୋବି ଆମର ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଘଣ୍ଟା କିଛି ଓଲଟା ଦେଖି ଯିବେ ଜିତୁ ନାୟକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତମକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି କଣ କହିବ ତମକୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି କଣ କରିବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ହବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଆଉ ନିଆଁରେ ନଟର ପଟର ବାନ୍ଧ ଚାଷ ସେଥିରେ ପକେଇ ତା ଓଲଟାକୁ ଟିକେ ମାରିଦେବି ତଳେ ପଡୁଛି ଭାଇ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ନୁ ଜିତୁ ନାୟକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହବ ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକ ଆଠେଡନ ଭଳିଆ ତୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁ ନା ରେ ମଜାମଜି କରି ଏଇଟା କଣ ବସିବ କହୁନୁ ଭାତ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଚିଲି କୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାକୁ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲଟା ଟିକେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଆମର ଶେଷ ହବା ଉପରେ ଆସିଲାଣି ଚିଲି କଣ ସାର ଅଧିକ ପଡିଗଲା ଭୋଜିରେ ଡାଲି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ବାଧ୍ୟ କରିବାଠୁ ଡାଲିଟି ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯୋଉମାନେ ବିକଳିଆ ଦି ଭାଇ ଆସିକି ବସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ହଁ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭଲରେ କଟୁ ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷ ନବବର୍ଷର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଲରେ କଟୁ ଏଭଳି ବର୍ଷଟା ବି ଭଲରେ କଟୁ ଆଉ ୱାଚ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଫୁଡ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜିତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ